gutom. Usap! Hi! Hello! Oh, very good. Anong naaman mo diri ron? Ano gani naaman mo diri ron? Hi! Hi! Nikita! Happy birthday, Ninday Kasi, no? Ato ang celebrate karon si Inday Kasi, si Cassandra, no? Celebrate na sa iya, ha? First na birthday. Be, kasi makatataan. Pila na ni Inday Kasi? Dali, ang katakan sa Gusin. Pila? Oh, very good. Tama na ano doon si Ron. Pila ba nakabok ang one? Be? Abot na? Oh, isa. So, si Kerke pinaka-bright naman. No? Basi ko po kailan Inday, ha, Cassandra? Alaga uwan. Sunod-sunod mo kamay, sunod-sunod. Sunod-sunod.